rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Oh, 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 oh. Age to age he stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The God had three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all will see how great, how great. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku, memberikanku hidup dan pengharapan.
berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Dạy sang ký tụ thủ phi thòng phi diệu mùn bình an, cao phi vì phi diệu chuẩn phi miệng lộ song chi phi phụ bù. Ngài tâu si yêu chuẩn phi mà ai na. Chàng xiên chết chi phi時間，平安時參加。三夫作何來，相愛上心同結樣。準備先見隔土別，坐爭來談，唔摸面頂，隔劈樣發通。好好準備心參加聚會，積極參加崇拜法通。唱歌、祈禱愛參加，愛好好聽討。喺要奉獻個以병樂先鋒，以後進教教會，佛家永遠行呼求匯款，參加명樂聚會到結束。家長們啊，愛帶領顧客些人參加主日學명樂聚會。主耶穌祝福大家，阿們。chủ cái ai thiếu chỉ mới phép phép kiến cho xin chị ca lời đầu chủ đi miền chị ca lời bài chị ca sòng tì chị ca chuẩn bị chị ca cái sim chị ca on chín hai lời chị ca lời chăn mũi chủ chị ca trong dị chủ si cô hallelujah.
chongga yichi chung theo chonga hia. Hallelujah, 我心敬拜你，上帝。Hallelujah, Hallelujah， 我心敬拜你，上帝。我要感谢你，我要赞美你，你温和良善的神。我要感谢你，我要赞美你，你心是慈爱的神。我要感谢你，我要赞美你，你温和良善的神。我要感谢你，我要赞美你，你心是慈爱的神，你心是慈爱的神，你心是慈爱的神。Chị ca tay hát theo lời祷告. Chủ kính cháu xin Ngài tao nhìn lời tao nhắc cái miệng chiến, lời chăn mũi nhì, lời kín bài nhì. Ngài xiong xin liên hệ chủ cái ân tiền. Ngài tao nhìn ở lời cảm trả nhắc cái thái oi. Nhưng bùi chủ hệ sen oi Ngài tao nhìn. Ngài tao xiong xin chủ chơi Ngài tao mũi bùi cái cá chung. Chủ Ngài tao nhìn xí song yêu tùy song tì hỉ khổ gai. Ngài tao nhìn cái xí xiong, Ngài tao nhìn cái quảng phá, Ngài tao nhìn cái hàng bùi, Ngài tao nhìn cái oi tùy song tì xí song bởi cái biến. Tàn hình Ngài tao xiong xịt, như cái oi tùy Ngài tao nhìn dùn dần mua cái biến. Khiêu chủ xa miên Ngài tao nhìn, kiệt chẳng Ngài tao nhìn cái sim lời chăn mũi song tì. Chủ phụ Ngài tao nhìn cái kín cháu xin cái khảo phùi. Chúng theo cầu mặt Ngài cao thọ nha cái xỉu chung. Thằng Ngài xa cái khí khiêu tàu cầu. Amen. Chẳng tiếng chỉ môi khi lời. Chỉ các chê lời thụ xỉ thú xin kinh. Xỉ thú xin kinh. 我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，与圣灵感应，如同真路玛利亚受生，就便比比拉多手上受难，被钉入十字架，受死埋葬，将在于间，第三天从死人中复活升天。走在光能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信二个统教会，我信圣徒相同，我信罪的赦免，我信圣帝复活，我信永生。阿门. Chẹp hát chị các ai thụ xịt kinh, chị các khôi Luca phụ chim, thì bạch trong, si ship chặt tèo, ship liệu chặt. Jika tung-tung itu. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia, sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur depan kaki Yesus, ia mohon kepadanya, supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang 12 tahun menderita pendarahan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang yang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata,
ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak dan apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes dan Yakobus dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur." Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Cảm ơn Chúa. Chỉ các hành khí đen, chỉ các lời chăn mũi chủ. Hệ tiếng chỉ mới dùng phong phiền khí gai khỏi đi chẳng cho. Chỉ các lùng chỉ các chén sim, chén lít lời chăn mũi耶和华。我要赞美耶和华，我的心那里要赞美他。我要赞美耶和华，我的心那里要赞美他。我要赞美耶和华，我的心那里要赞美他。我要赞美耶和华，我的心那里要赞美他。我一生要赞美耶和华，我还活的时候有歌颂我的神。尊重你，我的上帝，我的王啊，我要尊重你，我要永永远远赞颂你的名，我要永永远远赞颂你的名。而家就嚟唱一次。chỉ các chung theo chọn là gì? Chỉ các赞美耶和华。我要赞美耶和华，我的心那里要赞美他。我要赞美耶和华，我的心那里要赞美他。我要赞美耶和华。我的心那里要赞美他，我要赞美耶和华，我的心那里要赞美他，我一生要赞美耶和华，我还活的时候要歌颂我的神，我的上帝，我的王啊，我要尊重你，我的上帝，我的王啊，我要尊重你，我要永永远远赞颂你的名，我要永永远远赞颂你的名，赞颂你的名，赞颂你的名。
姊妹請錯接下自家愛準備自家嘅心，自家愛來聽主耶穌嘅話語，自家相信主嘅話語都係自家嘅腳凳，自家嘅路光，自家求主幫自家明白家嘅話語，自家再來唱熱小詩歌，耶穌你係我最好嘅朋友。耶穌我該主愛相信你，耶穌我該主愛敬拜你，耶穌我該主愛親愛你，耶穌我該主愛讚美你，在我心中裡。最後嘅朋友，你用你生命來拯救我，在我心中裡，你係最後嘅牧者，你用你嘅生命祝福我。自家再來唱一次。自家從頭唱下去，自家來接咗水飯。耶穌我該主愛相信你，耶穌我該主愛敬拜你，耶穌我該主愛親愛你。耶穌我該主愛讚美你，在我心中裡，你係最好嘅朋友，你用你生命來拯救我，在我心中裡，你係最好嘅牧者，你用你嘅生命祝福我。心中裡，你係最好嘅朋友，你用你生命來拯救我，在我心中裡，你係最好嘅朋友，你用你嘅生命祝福我，你用你嘅生命改變我。你用你嘅生命祝福我。接下時間嘅交託本家僕人。各位主內弟兄姊妹，大家平安。 Salam damai sejahtera saudara-saudara sekalian. 感謝主，雖然我哋出差按嘅唔好嘅環境當中嗬。 Puji syukur kepada Tuhan, walaupun kita tinggal dalam sekarang ini dalam keadaan yang tidak baik. 感謝主，主要是因為我哋與我哋同在。 Karena Tuhan Yesus telah menjanjikan pada kita bahwa Dia akan menyertai kita. 因為佢因為我哋佢愛看顧保守我哋透過每一日。 Karena Dia berjanji Dia akan menjaga, memelihara kita untuk melewati sehari demi 而 sehari. 且佢因為我哋講留下佢平安俾我哋人。 Dan juga Dia mengatakan Dia tinggalkan damai sejahtera 所 buat 以弟兄 kita 姊 semua. 妹，讓我哋在我哋環境當中堅定我哋信心來依靠主，過我哋每一日。 Walaupun dalam keadaan yang seperti sekarang ini, tetap kita yakin bahwa kita melewati dengan damai. 因為主要與我哋同在。 Karena Tuhan menyertai 特 kita 別 semua. 見就算我哋仍然有機會在裏邊用神嘅話來彼此勸勉。 Khususnya pada pagi hari ini kita masih mempunyai kesempatan untuk saling menasihati di dalam firman 因 Tuhan. 為神嘅話喺我哋腳前嘅電路喺光，神嘅話未基督帶能力。 Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi hidup jalan kami dan juga terang bagi kaki kami.
我哋感謝神嘅恩典。 Puji syukur pada Tuhan. 今朝神我哋嘅思想嘅題目係得着超越所盼望嘅。 Tema untuk pagi hari ini yaitu mendapatkan lebih dari yang diharapkan. 我哋喺讀嘅聖經係路加福音第8章第40節到56節。 Firman Tuhan yang akan kita baca yaitu dari Lukas pasal 8 ayat 40 sampai ayat 56. 然後我哋40節到48節，我哋用客話嚟念；49節到56節用印尼文嚟念。 Ayat 40 sampai ayat 48 dibacakan dalam bahasa KK, kemudian ayat 49 sampai ayat 56 dibacakan dalam bahasa Indonesia. 路加福音第8章第40節，耶穌回來嘅時候，眾人迎接他，因為他們都等候他。有一個官非堂嘅名叫耶路，佢來俯伏在耶穌嘅腳前，來求耶穌到佢嘅家裏，因為佢嘅獨生妹約12歲，喺人家看到佢死了。 耶穌去嘅時候，眾人都站定佢。有一5人犯了12年嘅血了，在醫生嘅手裏發現了佢一切永生嘅，並沒有一人能醫好他。他來到耶穌嘅背後，摸佢嘅衣裳嘅繸子，佢血了嘅人立刻就止住了。耶穌說：摸我嘅萬人呢？眾人都唔承認，彼得和同行嘅人。 都講叫父子眾人都站定你係講乜嘢冇嘢嗎？也是個仲有人冇嗌，因為我覺得有能力從佢身上出去。那5人啲在不能隱藏，就戰戰兢兢來到耶穌嘅腳前，把冇耶穌嘅緣故，佢怎樣得着好了嘅事情，當眾人都講出來。 耶穌對佢講：兒啊，你嘅心救了你，你平平安安的去吧。 Ayat 49, ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Jairus, jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Jairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu, akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Kita tunduk kepala dan masuk dalam doa. Allah Bapa yang mengasihi dan Yesus Kristus yang mengasihi, kami bersyukur kepada Engkau. Hari kami telah membuka firman-Mu dan kami telah membacanya. Sekarang kami minta Tuhan untuk membuka pintu hati kami. Supaya dengan kerendahan hati kami menerima firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu yang akan memberikan pertolongan kepada kami. Menguatkan iman kami. Kami serahkan kedua hamba-Mu yang lemah ini di dalam tangan Engkau.
Engkau kuduskan mereka dengan darahmu yang pusaka. 求你使用佢成為別人嘅祝福， Dan engkau pakailah kedua hambamu menjadi saluran berkat bagi orang 求 lain. 你聽我哋禱告，奉耶穌基督聖名求 Karena doa 嘅， kami di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. 阿門。 Amin. 弟兄姊妹，當我哋啲咧主耶穌還在世界嘅時候呢， Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus saat dia masih ada di dunia, 佢曾經3次喊死人復活。 dia pernah 3 kali membangkitkan orang yang telah mati. 那麼ที่出係佢在路加福音第7章11節到17節。 Yang pertama yaitu dicatat di dalam Lukas pasal 17, 7 ya, pasal 7. 主要是他們嘅寡婦嘅獨生來嘅從死裏復活。 Dan Tuhan telah membangkitkan seorang yang bangkit dari kematian. 嘅是嘅嘅咩嘅寡婦嘅來嘅獨生子。 Yaitu seorang pemuda atau seorang anak tunggal dari seorang ibu yang sudah meninggal. 那麼主耶穌就對佢阿妹講唔會叫。 Tuhan Yesus berkata kepada ibunya dan mengatakan janganlah engkau menangis. 後來佢就喊你嘅死嘅少年人叫你起來。 Dan kemudian dia memanggil pemuda yang sudah meninggal itu supaya bangkit. 後來少年人就復活了。 Dan pemuda itu kemudian hiduplah. 還有路加福音第8章頭先我哋所講嘅聖經， Yang kemudian tadi Lukas pasal 8 yang kita baca tadi. 係主要是第一次喊死人復活，就係嘅關非同嘅人喊乜耶路。 Ya, Tuhan Yesus yaitu kedua kalinya untuk membangkit seorang anak dari seorang kepala rumah ibadat yaitu namanya Jairus. 那麼佢哋每12歲， Karena anaknya yang berusia 12 tahun, anak perempuan, 本來薄病， tadinya sakit. 後來佢請耶穌去醫佢嘅妹。 Kemudian dia mencari Tuhan Yesus, meminta Tuhan Yesus ke 但係 rumahnya 當主耶穌 untuk 去嘅時 menyembuhkan. 節，佢復看人就講叫人妹死hết咧。 Jadi pada saat itu ada pemberitahuan dari orang rumahnya bahwa anak perempuannya telah mati. 後來佢唔是勞通耶穌啦。 Jadi tidak perlu lagi menyusahkan Tuhan Yesus. 但係主耶穌講唔可以驚，只有信。 Tapi Tuhan Yesus mengatakan, janganlah takut, percayalah saja. 佢話嘢妹係睡了。 Karena anakmu tidur. 後來主耶穌就到耶路嘅屋卡。 Kemudian Tuhan Yesus sampailah ke rumah 所以 Jairus. 頭先我哋所講嘅聖經嗬。 Yaitu yang tadi kita baca 然後 bagian 主耶 firman Tuhan. 穌第3次喊人復活就係記在約翰福音第11章。 Dan yang ketiga kali Tuhan Yesus membangkitkan orang mati yaitu tercatat di Yohanes pasal 11. 就係佢嘅係名叫拿撒路嘅人， Yaitu seorang yang bernama Lazarus. 佢死嘅死日喺墳墓當中，後來主耶穌喊佢復活。 Lazarus telah meninggal atau mati di dalam kuburnya selama 4 hari. Kemudian Tuhan Yesus 所以我 membangkitkannya. 哋看到我哋主耶穌佢係全能嘅神， Dan di sini kita lihat bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang kuasa. 佢係賜俾我哋生命嘅神。 Dan dialah ya Allah yang memberikan hidup 主 kepada 耶穌 kita. 佢提示我哋軟弱，佢背負我哋重擔，醫治我哋病痛，佢係能夠喊死人復活。 Tuhan Yesus memahami dan ke segala kelemahan kita. Dan juga dia bisa menolong kita dan membangkitkan orang yang telah mati. 我哋感謝神嘅恩典。 Puji syukur kepada anugerah 有我 Tuhan. 哋嘅全能嘅主耶穌，用我哋全心嚟信靠佢。 Dan kita percaya pada Tuhan Yesus yang sungguh adalah berkuasa. 特別在我哋嘅目前嘅環境當中，嗬， Khusus di dalam kondisi keadaan 我哋真 sekarang. 係盡心嚟靠住土我哋免疫嘅。 Kita sungguh-sungguh kita harus bersandar kepada Tuhan.
特别今朝顺眼呢，同弟兄姊妹同工们一同嚟思想關於主耶穌用病喊幹非同嘅每幹非同嘅每嘅從死裏復活呢件事情哈。Khususnya pada pagi hari ini kita telah membaca firman Tuhan dan juga kita harus merenungkan bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan seorang anak perempuan dari anak Jairus, kepala ibadah itu. 但係我哋看到在主耶穌嘅醫治嘅幹非同嘅耶路嘅每嘅世界發生一件事情。 Tapi waktu kita lihat bahwa dalam keadaan ini kita lihat ada satu kejadian lagi terjadi. 這當主耶穌愛去耶路嘅復活嘅世界， Jadi saat dalam perjalanan Tuhan Yesus menuju ke rumah Jairus, 12年血流嘅婦人家嗬， dan di situ dia bertemulah seorang perempuan yang telah menderita pendarahan selama 12 tahun. 那麼呢個婦人家可以講係相當可憐嗬， Boleh dikatakan perempuan itu sangat 因為 dikasihani. 佢發展有佢所有嘅醫嘅病都醫唔好， Dia sudah menghabiskan banyak uang hartanya untuk penyembuhannya. 後來佢聽到耶穌嘅名字， Dia kemudian mendengar nama Tuhan Yesus. 他知道耶穌能夠醫病。 Dia tahu bahwa Tuhan Yesus bisa 所以頭先我哋 menyembuhkan. 看啲聖經就插喺眾人中間，嚟摸住耶穌嗬。 Tadi kita telah membaca bahwa di antara kerumunan orang begitu, dia berkeinginan untuk menjamah Tuhan 由 Yesus. 於心度上嘅時節， Pada saat dia dalam hatinya berpikir, 只要我摸耶穌，我病一定會好。 asal saja saya bisa menjamah Tuhan Yesus. 真係當佢摸耶穌嘅時節呢，佢摸耶穌嘅時候呢， Jadi pada saat dia menjamah Tuhan 誒 Yesus, 佢血了病完全好了。 pendarahannya langsung stop, langsung berhenti. 那麼嘅時節主耶穌講萬人摸我啊， Kemudian Tuhan Yesus bertanya, siapa yang telah menjamah saya? 弟兄姊妹係唔係主耶穌唔知萬人摸佢呢？ Apakah Tuhan Yesus tuh tidak tahu siapa yang 當 menjamah 然 dia? 知啦。 Pastilah dia tahu. 但係主耶穌唔係愛摸你。 Tapi kenapa Tuhan Yesus harus bertanya? 因為這本地這婦人家有一機會嚟為佢做見證， Karena dia memberikan kesempatan kepada perempuan itu untuk bersaksi bagi 後 Tuhan. 來呢婦人家就戰戰兢兢把佢用俾摸耶穌得出醫治嘅見證信講出來了。 Kemudian perempuan itu dengan gemetar dan tersungkur di depan Tuhan dan kemudian dia menceritakan bagaimana dia menjamah Tuhan. 後來主耶穌對佢講： Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada dia, 我啊，你病已經好了，你平平安安進去吧。 Tuhan Yesus mengatakan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. 你喺主耶穌在醫嘅關非同非同嘅摸嘢嘅過程中發生嘅一件事情哈。 Nah, inilah suatu mukjizat yang terjadi di dalam perjalanan Tuhan Yesus 那麼 menuju 呢 ke 件事 rumah 情啊，你要買 Jairus. 交得出買交託呢？ Nah, apa yang kita mendapatkan, pelajaran apa yang kita dapatkan 你 dari hal 真係 ini? 提醒我哋人， Di sini ingatkan kita 即係講人嘅前頭呢，就係神嘅啟示。 bahwa jalan akhir atau jalan buntu dari manusia adalah permulaan 當我 pada 哋 jalan 冇辦 Tuhan. 法嘅時節，唔定面對一切問題嘅時節， Pada saat kita tidak kehabisan akal bagaimana untuk 但係我 meneruskan 哋主 hidup. 耶穌係我哋人生問題嘅一切嘅答案。 Tapi Tuhan Yesus adalah jawaban dari segala masalah hidup. 弟兄姊妹係啊，而家面對安尼嘅情形嗬， Ya saudara-saudara sekalian, kita sering menghadapi masalah yang sama. 好像你覺得前途渺茫，唔點樣變好嘅時節。 Pada saat kita merasakan hari depan kita tertutup dan tidak 特 tahu 別 apa yang harus kita 嘅 kerjakan. 環境按到人失業，有人在生活很苦嘅時節， Dalam keadaan ini banyak orang yang telah kehilangan pekerjaan 冇 dan 忘 banyak 記 orang 我 yang 哋嚟 menghadapi 到主嘅 kesulitan. 面前，冇忘記我哋嚟到主 Dan 嘅面 janganlah 前， kita lupa datang kepada Tuhan Yesus. 因為主耶穌曾經應許我哋人講， Karena Tuhan Yesus pernah berjanji kepada kita, 在馬太福音第11章28節，
Di Matius pasal 11 ayat 28. 主耶穌講凡勞苦擔重擔人到我面前來， Marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. 我堪而得出安息。 Aku akan memberikan kelegaan kepada engkau. 我哋當中係唔係嘢有難處，好像你要負你用，你應該來到主嘅面前，把你嘅需要交託俾主耶穌 Di。antara kita, apakah kita juga mengalami masalah yang seperti dari perempuan yang pendarahan itu dan kita harus datang kepada 因 Tuhan. 為在人冇辦法嘅時節，只有耶穌能夠幫助我哋人。 Di saat ketidakberdayaan manusia, bahwa 所以 kita 我 harus 哋先主 butuh 嘅人，無論 bantuan Tuhan. 我哋先主嘅人，無論在樣本嘅環境當中，嗬， Sebagai orang percaya di dalam keadaan apapun juga, 我哋應該全心靠主， kita harus dengan sungguh-sungguh bersandar pada Tuhan 把 Yesus. 我哋難處、重擔、需要交託俾主，我哋相信，其主耶穌一定會幫助我哋人。 Segala beban berat, tanggungan hidup kami serahkan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Dia akan menolong. 你看，我哋喺同這麼一同思想，我哋頭先所看嘅聖經，就係關於關於同嘅耶路嘅每得出復發嘅事情，讓我哋得出一些交託。 Sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan bagaimana pertolongan yang diperoleh oleh anak perempuan Zairus dari 特 Tuhan 別主 Yesus. 要是公益計劃十分重要。 Ada satu kalimat yang diucapkan Tuhan Yesus yang begitu penting. 當有人講耶路嘅每已經死了嘅時節， Karena ada saat itu ada orang mengatakan bahwa anak dari Zairus sudah meninggal. 後來主耶穌聽到以後，佢講了一句話嗬， Setelah Yesus mendengar dan mengatakan, 叫不要怕，只要信。 jangan takut, percaya saja. 我覺得呢句話十分重要嗬， Perkataan ini begitu penting. 我哋唔好驚， Jangan takut, 只要我哋相信， percaya saja. 因為我哋神主耶穌係全能嘅神， Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha 在 Kuasa. 佢並冇難成嘅事情。 Karena tidak ada yang mustahil bagi 我 dia. 哋亦唔能夠在主耶穌凡事都能。 Kita tidak mampu, tapi Tuhan mampu. 今日按到基督徒都要按你經歷嗬， Dan banyak orang Kristen mempunyai pengalaman yang 當 demikian. 係走投無路嘅時節， Pada saat kita dalam jalan buntu, 我哋真係需要嘅時節， pada saat kita sangat 可 membutuhkan, 能神用並供應我哋人。 bagaimana Tuhan untuk memberikan 而家 persediaan 我 pada 講你 kita. 啲我自己嘅見證嗬， Saya akan menyampaikan pengalaman atau kesaksian saya 我記得我在神學院最後一年嘅時候， saat di mana Bapak Pendeta di tahun yang terakhir di dalam sekolah STT. 那麼我在神學院讀書係自費嘅嗬， Karena saya sekolah atas biaya diri sendiri. 因為我有一個係小小嘅工業嗬， Karena saat itu saya ada satu home industry yang kecil. 所以我喺書對我料理每日叫基本嘅生活費嗬。 Kemudian saya serahkan kepada orang yang untuk menangani. Setiap bulan dia akan kirim uang untuk sebagai biaya. 後來有一次我阿叔打電話叫我，我哋要80成年嘅科學為80成年本貨收，叫到拿貨亦唔可以還錢啊！ Kemudian yang ngurus yaitu paman saya mengatakan bahwa barang-barang karena terjadi sesuatu di Jakarta dan barang-barang dibakar, ya termasuk produk kami sehingga tidak bisa bayar. 天就係記得80成年本貨收嘅時節咯。 Yaitu pada saat di Pasar Senen dibakar, proyek Senen dibakar. 貨業都嘅危險嗬， Karena pada waktu itu barang-barang saya ada di sana. 佢哋呢店收係佢哋唔可以還錢嘅， Nah, kalau toko dan barang-barang mereka terbakar, mereka tidak bisa 所 bayar. 以阿叔講你嚇唔能夠寄生活費俾你咯。 Maka itu paman saya mengatakan, sekarang saya tidak bisa mengirim lagi 用 biaya 本貨呢 hidup yang 係 dibutuhkan. 人在神學院嘅費用喺邊來呢？ Kalau begitu nih tahun yang terakhir ini biayanya itu datang dari 但 mana? 係十分奇妙嗬。 Tapi Tuhan begitu ajaib. 每次我還散失費嘅時節呢，就是作空有嘅信奉標定嗬。 Setiap saat saya mau membayar segala kebutuhan konsumsi dan segalanya,
pasti ada amplop yang disediakan Ngaya di meja. mungkin nyimpan ho. Saya tidak tahu datang dari Nyan siapa. aneh. Dalam setahun demikian, 哇，我覺得神十分奇妙哈。 saya berpikir Tuhan 我最 demikian 需要 ajaib. 時間就供應我的人 Begitu waktu membutuhkan Tuhan memberikan. 啊，今天主要是操練我哋對佢嘅信心哈。 Inilah bagaimana Tuhan telah melatih iman kami. 所以你看世人對我以後侍奉有十分幫助哦。 Dan hal ini menjadi dorongan bagi saya dalam pelayanan 所以今天 selanjutnya. 弟兄姊妹哈， Saudara-saudara 所以我哋 kekasih, 看到當我哋最需要時間，主要是就能夠幫助我哋人。 pada saat kita melihat saat yang paling penting, di situlah Tuhan menolong. 我哋看到也係女妹嘅已經死了， Dan juga melihat bahwa anak perempuan Jairus sudah mati. 但係主要是公理計劃十分重要哈。 Tapi Tuhan Yesus mengatakan yang sangat penting. 不要怕，只要信。 Jangan takut, percaya 所以今 saja. 天弟兄姊妹哈， Sungguh demikian 唔 saudara-saudara. 單主要是你講嘅，能夠行。 Tuhan Yesus tidak hanya berbicara, tapi dia juga melakukan. 後來我哋看到主要是用佢太能喊耶路嘅突然從死裏復活。 Kemudian Tuhan Yesus dengan kuasanya, dia telah memanggil anak perempuan itu supaya hidup 當然 kembali. 嘅耶路妹能夠從死裏復活，一方面係主嘅太能嗬。 Dan memang anak perempuan itu bisa bangkit dari kematian itu adalah kuasa dari Tuhan. 另一方面係佢阿爸阿媽嘅信心。 Dari pihak lain juga oleh karena iman dari orang tua 我 anak 想主要 perempuan 是對 itu. 佢寫了人嘅信心救了人。 Seperti halnya perempuan yang pendarahan itu karena imannya telah 所以 menyelamatkan 各位 dia. 親愛弟兄姊妹嗬， Saudara-saudara yang 我哋基 kekasih, 督徒嘅信心十分重要。 iman dari orang Kristen begitu penting. 啊，因為我哋知道基督徒嘅信心係關乎我哋整個人生嗬。 Karena iman dari orang Kristen itu adalah menyangkut keseluruhan hidup. 因為我哋得救係憑從我哋信心接受耶穌做我哋個人嘅救主。 Karena kita diselamatkan oleh karena iman di dalam Kristus Yesus sebagai juru selamat. 啊，特別喺羅馬書第10章第9節， Di dalam khususnya Roma pasal 10 ayat 9. 第9節佢佢講求你承認心度相信，就必得救。 Dan di sana dikatakan percaya, mengakui di dalam mulut dan percaya di dalam hati, maka akan diselamatkan. 所以我哋啲咧信心係我哋得救嘅條件。 Oleh karena itu kita tahu bahwa iman percaya itu adalah syarat dari keselamatan. 還有我哋啲信心對我哋基督徒嘅身份很重要嗬。 Dan demikian juga bahwa percaya atau iman begitu penting bagi 我 kehidupan. 哋基督徒面對呢個世界很多難處、很多重擔，面對很多挑戰嗬。 Kita hidup di dunia ini menghadapi banyak tantangan, kesulitan datang dari dunia. 並且我哋啲基督徒嘅身份好像嘅戰爭嘅身份嗬。 Dan juga kehidupan orang Kristen sepertinya dalam peperangan. 啊，我哋同魔鬼爭戰， Kita berperang 同世 dengan 界 iblis, 爭戰。 berperang dengan dunia. 但係我哋靠著信心可以得勝一切。 Tapi kita menang karena kita bersandar kepada iman. 特別我哋頭先看到嗬， Khususnya tadi kita telah lihat, 呢個耶路嘅每晚人呢個復活呢？ kita lihat kenapa anak perempuan Jairus itu 因 bisa 為 dibangkitkan. 主要是講對佢爸講，唔可以強調信。 Tuhan Yesus mengatakan kepada bapaknya, jangan takut, percaya saja. 當然啲耶路妹復活於神嘅前年，但係也係佢阿爸阿媽對主耶穌嘅信心嗬。 Memang bahwa anak perempuan itu bisa dibangkitkan itu karena kuasa dari Tuhan, tapi juga bagian dari iman orang tuanya. 所以因為信心就產生一個神蹟。 Oleh sebab itu kita lihat iman di situ telah menyatakan suatu mukjizat. 所以親愛的弟兄姊妹嗬， Saudara-saudara 求主 kekasih, 幫助我哋人， sekiranya Tuhan 特 menolong. 別我哋處在呢個環境當中， Karena kita hidup di dalam 有時 keadaan 間我哋 demikian. 信心很軟弱， Seringkali kita iman lemah 有時我哋懷疑神， dan juga mungkin 神你看 meragukan 顧我 Tuhan. 嗎？
Apakah Tuhan memelihara saya? 主啊，你供应我的需要吗？ Apakah Engkau telah menyediakan kebutuhan 俺的 untuk 弟 saya? 兄姊妹，俺用信心来依靠俺的主耶稣哈。 Mari kita dengan iman untuk bersandar pada Tuhan 因为主 Yesus. 耶稣唔会惊，只有信。 Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, jangan takut, percaya saja. 特别俺的环境当中，俺冇惊， Sesuai dalam Itu. kondisi keadaan Tuhan, jangan takut. 主耶稣与俺的同在， Karena Tuhan Yesus 俺最终 menyertai 以为俺开路， dan Dia akan membuka jalan bagi 会 kita. 帮助俺的人面对一切的挑 Dia 战。 akan menolong kita dan membuka jalan dalam setiap tantangan. 所以求主保守俺的人有坚固的信心来信靠主。 Sekiranya Tuhan boleh menjaga, memelihara kita untuk mendapatkan iman yang 所以 teguh. 俺看到信心带来神迹。 Oleh karena itu saya lihat bahwa iman ini melahirkan mukjizat. 所以耶路为每晚人的那个复发呢？ Jadi kenapa anak perempuan Zairus bisa 当然一 dibangkitkan? 方面是神的能力， Tentu tidak lain bukan adalah kuasa Tuhan. 一方面是给阿爸阿妹的信心。 Dan di pihak lain karena ada iman yang kuat 所 dari 以 orang 有地 tuanya. 方信心能够产生神迹。 Oleh karena itu iman itu yang melahirkan mukjizat. 像俺们从里边信息主要一句话讲弟兄姊妹记得哈， Jadi kita ingatlah dalam peristiwa ini ada satu pepatah. 唔会惊，只有信。 Jangan takut, percaya saja. 特别俺的环境唔是惊， Dalam keadaan sekarang ini, jangan takut, 只有信。 percaya saja. 因为俺的神曾经在诗篇第46篇讲俺的地哈， Karena Allah di dalam Mazmur pasal 46 mengatakan 46篇第1节哈， di ayat 1, 上帝係俺的避難所， karena Allah adalah tempat perlindungan, 神係俺的力量， adalah kekuatan, 神係俺的在患難中隨時嘅幫助。 dan Dia adalah pertolongan dalam setiap 所以親愛 bencana. 弟兄姊妹哈， Saudara-saudara 俺哋 sekalian, 在你環境當中要有堅固嘅信心，好像耶路一樣，信靠俺的主耶穌， Dalam- 佢會顯出佢嘅大能哈。 dalam keadaan kondisi ini kita seperti Zairus dengan iman yang kuat karena Tuhan Yesus akan 弟兄姊妹，也 menyatakan 係你 kuasanya. 目前有很多難處重擔壓力哈。 Di dalam hidup sekarang ini memang banyak beban, kesulitan, 冇忘記用信心嚟依靠主， tapi jangan lupa kita menghadapinya dengan iman. 佢難處總會為俺哋開路， Karena Tuhan pasti akan membuka jalan buat kita. 俺哋有需要佢會供應俺哋人， Dan pada saat kita butuh, Dia akan memberikan 因為佢 pertolongan. 係全能嘅神，亦係慈愛嘅神， Karena Dialah Allah yang mengasihi kita. 佢係全能嘅神。 Dia adalah Allah 所以用 yang 俺哋 maha 用 kuasa. 堅定嘅信心嚟信靠主，就俺哋目前嘅環境向神發。 Bersandar pada iman kita menempuh jalan kehidupan melalui keadaan sekarang 包 ini. 括咧今日信心能夠幫助俺哋所有弟兄姊妹。 Kiranya iman ini akan menolong setiap 記得 saudara-saudara 主耶 sekalian. 穌講嘅一句話： Ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. 唔會驚，只有信； Jangan takut, percaya saja. 冇驚，只有信。 Jangan takut, percaya saja. 俺哋低頭禱告。 Mari kita tunduk kepala masuk dalam doa. 請你做俺哋多請你， Ya Bapa dalam surga kami 為 bersyukur 見咗信俺哋加種嘢花在這提向俺哋人。 pada pagi hari ini melalui firman-Mu sekali lagi kami ditolong. 雖然俺哋目前俺哋每人都有不同嘅難處重擔， Walaupun setiap dari kami akan menghadapi beban dan juga kesulitan 但係俺 tersendiri, 哋求主幫助我像耶路一樣有堅定嘅信心嚟信靠你。 tapi kami boleh belajar dari kepala rumah ibadah memiliki iman yang kuat 因為你係全能嘅神， karena Engkau Allah yang 愛 kuasa. 人唔能夠在你凡事都能。 Dan kami tidak mampu tapi Engkau adalah 俺特別 mampu. 為俺哋弟兄姊妹目前嘅情況嚟禱告， Kami berdoa untuk saudara-saudari kami. 有些可能失業冇工作， Mungkin ada antara yang mereka ada yang kehilangan pekerjaan 有些可能事業唔順利哈， atau mungkin karena usaha yang tidak 有些 lancar 可能在貧窮鐵法當中， atau mungkin di dalam kemiskinan kekurangan. 求主紀念佢哋人， Tuhan ingatlah pada 因為你 mereka. 係信實可靠嘅主， Engkau Allah yang
kuat yang bisa 愿 kami 你 bersandar. 与俺们同在， Engkau menyertai kami 你会用你贪婪的手来扶持俺的健康。 dengan kuasa Engkau telah menolong kami, mendukung kami, 特别求主帮俺有坚固的信心来信靠主。 dan kami boleh memiliki iman yang kuat dan 无论 bersandar 在任何环境当中，俺们真系全心信靠俺们主耶稣。 dalam kondisi apapun kami tetap bersandar kepada Tuhan Yesus. 求主借助今日的信息来帮助俺们所有弟兄姊妹 Ya，Tuhan melalui firman hari ini menolong setiap 让 kami 俺们记得主耶稣对俺们讲的话， dan ingat apa yang diucapkan Tuhan Yesus. 不要怕，只要信。 Janganlah takut, percaya saja. 俺们祷告，奉耶稣基督圣名求 Kami 的， berdoa di dalam nama Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 愿神师傅。 Cảm謝các phụ nhân, song ti chúc phúc các phụ nhân. Ngài相信chị các gia tế tổ song ti cây chúc phúc. Chập ha, chị các ơi chú chuẩn bị, chị các cây phụng hiền. Thiếu chỉ mọi khó gì kỳ lọ, cọ bụi, phủi thông cây phu khéo. Thiếu chỉ mọi hệ nên kêu lùng kỳ gai. Thiếu chỉ mọi khó gì phủi chung, lo gì chập, xin phung tủ. Các sáng nhiệt ôn trên có gì hy sinh thông chi phối thiếu chỉ mọi có gì cao bún trời chiến sĩ kiên ngày cao bún truyền đi chỉ mọi đại liang tàu cầu Chúa Giêsu cảm謝讚美你，見不咗選嘅都散人掉嚟對念就前嚟，見拜你歌頌讚美你，ทั้ง一個反義係上帝恩典。主啊，你幫我晒機會，那個感恩的心來奉獻，主所嘅強嘅在奉獻，主所啊，求你祝福兄姊妹嘅生活嘅家庭，幫我晒身體健康，能夠讚美你，主所啊，就係平痛啊，就係困難嘅主所，求你開路幫我撒行，時候幾多晒能夠過得你哋好嘅日子，主所啊，你係會愛上帝，冇你開我多晒上帝，係啲哋嘅愛係好盡個電台嘅愛，主所啊，我嘅奉獻những những cái chủ trương theo Chúa Giêsu tài liang hay tôi xa cái cầu phối kinh bôn nhiệt cảm謝Chúa ta mới thực hiện Amen. chị các chồng dị xíu có khoa chú ai有一份爱从天而来，比山高，比海深，这不多摸不着，追赶得见。因为有你，因为有我，感谢给用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱火，我们一起向世界活出爱。有一份爱从天而来，比山高，比海深，这不多摸不着，追赶得见。因为有你，因为有我，高献给用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱火，我们一起向世界活出爱。
我们一起向世界活出爱，我们一起向世界活出爱，我们一起向世界活出爱。感謝主耶穌祝福。接下chị các lời thằng chị các cây phun thong cây poko. Warta Sinode GKJ 25 Oktober 2020. Bimbingan Pranika. Kelas bimbingan Pranika Sinode GKJ periode ke-18 akan diadakan pada hari Selasa 27 Oktober 2020 pada pukul 7 dengan tema Seni Berkomunikasi Pembicara Eniwati. Pertemuan kelas BPN akan dilangsungkan secara virtual melalui Zoom meeting. Syarat dan ketentuan bagi calon pasutri yang ingin melangsungkan pemberkatan nikah kudus di Gereja Kristen Jakarta dapat dilihat melalui akun Instagram Sinode GKJ, Sinode Gereja Kristen Jakarta. Kelas SMK, saya murid Kristus. Kelas SMK 2 akan diadakan pada hari Kamis 29 Oktober 2020 pukul 7 dengan tema Prinsip Dasar Pelayanan peserta Room 1 dilayani oleh Pendeta Fauji Duhu, Lahagu peserta Room 2 dilayani oleh GI Pir Dilaar. Kiranya seluruh peserta kelas SMK 2 dapat mempersiapkan diri dan tepat waktu. Demikianlah Warta Sinode GKJ hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Kina chika kiat su chika chi phối chẳng thiếu chỉ mới khi lời chika trong xăm dịch sung.弟兄姊妹，接受上帝的福，讓主耶穌嘅恩惠，上帝嘅慈愛，心靈嘅溝通，可照看，三每日的嘅心，祝福弟兄姊妹，今世到永永janjan janjan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Cảm cha chính cho